কত বড় বাড়ির কাজ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন সব গ্রিলের কাজ, জানলা দরজা, উপরে আবার কাজ বাকি আছে, গ্রিলেরও কাজ হবে। দেখতে পাচ্ছেন দুটো দরজা দু ভাইয়ের সিস্টেম করা আছে, এদিকেও আছে, আবার ভিতরে কতগুলো জানলা, এই উপরে এখানে বালকনির গ্রিল হবে। তোমার ঘরে মিডিয়া চলে আসবে বুঝলেন। এই একটা দেখছেন সম্পূর্ণ রঙগুলো কি জানলা করা আছে। বন্ধুরা কতগুলো দরজা জানলা, অনেক পয়সা খরচা এইভাবে বাড়ি দিলে পরে। আপনাদেরকে বলে দেবো কত প্রাইজের মধ্যে বাড়ি করানো হয়েছে। তোমার বাড়িতে মিডিয়া চলে আসবে। आज ये बोले ना तो मार देता क्या है ऐसे भी मुर्गे गाड़ी का लिया एकदम सीधा कर दिया। है हाँ अभी देखो ना मैंने भागा एकदम सीधा चले आए नहीं यार तो मुझे हमारे তুমি ওখানে গাড়ি দিলেন ফটো हरामजादा पुंडी रहा है ये नहीं। अभी गाड़ी ठोक दे रहा था, ये देखो ये बंदू गाड़ी चलाना नहीं आता इसको, और गाड़ी में चला बैठ गया और इधर सीधा सीधा अंदर चला गया ये जंगल के अंदर। ये देखो इधर देखो अभी हो गया ग्रिल लगाने का। अभी दूसरा पार्ट में देखना इसका स्लाइडिंग लगेगा।